मोर प्रिय महाकेपड़ा निर्वाचन मंडल भाई भौणी और केन्द्रापड़ा जिलार सबू भाई भौणी मोर आंतरिक नमस्कार। मझे मझे सामाजिक गणमाध्यम विभिन्न तथ्य आपण उपस्थापन करुच्ची। आज एपरी एक तथ्य उपस्थापन करुच्ची जो तथ्य मार्सागाई पुलिस पारिबा पणिया पर प्रश्नवाची ओ विधायक दुर्गा प्रसाद नायक असहिष्णुता को प्रतिफलन कर जानी सोशल मीडिया रे प्रचार प्रसार करने डिजिटल जुगरे राजनीतिक व्यक्ति माने गणमाध्यम सामाजिक गणमाध्यम सहयोग नौ किंतु असहिष्णुता होई आम महाकेपड़ा विधायक आट्रोसिटी केस करने ये लोक मानू विधिवत भाव में नियोजित कर कथा कहीं कहूँ आपण जानते 13/8 जस्ट 4-5 दिन तले सुशील कुमार राउत बोली जन व्यक्ति जहाँ हूँ वीरसती केन्द्रापड़ा आम जानी सामाजिक गणमाध्यम विभिन्न प्रकार समालोचना से विभिन्न व्यक्ति मान करती मु कहूनी तांकर सबुबेले समालोचना युक्तियुक्त आ तथ्य पर आधारित किंतु मोर कहवा कथा होची ए बाबू जनक विगत दिन में पूर्वतन मंत्री जे केन्द्रापड़ार विधायक थे महाकेपड़ार विधायक थे अतनु सविशेष नायक दुर्गा प्रसाद नायक विभिन्न राजनीतिक नेता मानू समालोचना कर मत विभिन्न समय से समालोचना कर सामाजिक गणमाध्यम माध्यम किंतु प्रश्न उठुची आम जाचु राजनीति रे गाड़ी होची समालोचना होची गोटे आभूषण गोटे अलंकार कहले अत्युक्त हम ना। राजनीतिक लोक मैंने ताली शुणिबे गाड़ी भी शुणिबे ताली ठारू गाड़ी संख्या अधिक हो जाए सहनशीलता यदि राजनीति न रही जड़े परिपक्व राजनीति हो पारे ना कई जड़े परिपक्व राजनीतिज्ञ भाव में उभा पारे ना। ये सुशील कुमार राउत महाकेपड़ा निर्वाचन मंडली सहित केन्द्रापड़ा जो दुर्नीति हुए जो भूल भटका हुए नजर को आसिले सी तत्काल सोशल मीडिया लिखिक पकाती एवकार नुहे ये 3-4 वर्ष हम कंटिन्यूस लेखालेखि कर प्रश्न एवं उठुची जन सुरेश चंद्र मल्लिक बोली आम महाकेपड़ा निर्वाचन मंडली जन बंधु ना गोटे आट्रोसिटी केस देइछन्ति आट्रोसिटी केस जो एफआईआर देइथिले मार्सागाई थाना रे ये अत्यंत रोचक आपण देखंतु ताको मु टिके ब्रीफ कर दूँ संक्षेप कही दूची 3-4 मास पूर्व पाखापाखि एप्रिल मे मसरे ये सुरेश चंद्र मल्लिक सुशील कुमार राउत अंगुली छक देखा कहीं विधायक को समालोचना कर ये पचारे आपको पचारे को अधिकार देला किए क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय कथा ये पचारा बेले से गोईठा मारे जदि गोईठा मारे से तत्काल पुलिस आश्रय नहीं पारि किंतु 4 मास घरे बसला 13/8/2025 थाना एफआईआर देले जे मत एमती खराब भाषा गाड़ी मंद कला मुझे शेड्यूल कास्ट पु लोक ये कला पुलिस को देवे मार्सागाई पुलिस बहुत तत्पर 13/8 सागे सागे केस रजिस्ट्री करी एफआईआर करी से सुशील कुमार राउत से 24 परगना डिस्ट्रिक्ट कोलकातार बारानगर पुलिस स्टेशन अंडर रोते से पठेकरी ये इंटर डिस्ट्रिक्ट नुहे इंटर स्टेट पुलिस पठे उठे आने ठीक कथा ये असहिष्णुता कहीं जड़े देखुची लिखा दिए तो कहीं आपण लोक मैंने तो घन घन सामाजिक गणमाध्यम आम समालोचना कर सामाजिक गणमाध्यम कहूँ आप समालोचना करूँ कौन लोक ना केस देवाक चाहिए एवं सामाजिक गणमाध्यम जी अपप्रचार करुच्ची कि प्रचार करुच्ची तथ्य कि सत्य आधार कहूँ
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଖବର ପାଇଥିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଇପାରେ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଥାନାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ମିଛ କେସ୍ ପକେଇକିରି କେଉଁ ବାବା ନେବେ, କେଉଁ ଯଶମାନେ ଉଡ଼େଇବେ? କାହିଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଏତେ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ବାବୁ ତ ଲେଖୁଥିଲେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଉତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଏଫଆଇଆର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇନି। ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇନୁ। ସହନଶୀଳତା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖରା ତରାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ? ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ବାଦିକକୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ସୁଶୀଲ କୁମାର ରାଉତ ନାଁରେ ଦେଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କାହା ନାଁରେ ବି ଦେବେ। ସିଷ୍ଟମକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ମହାଟୋଳା ଜନସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଏଇଭଳି ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ମହାଟୋଳା ରାଜନୀତିରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପକାଇବାକୁ ଯିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗୋବରନୀତି ପାଖରେ, ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସେ ଗୋବରନୀତି କୂଳରେ ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ କେସ୍ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର କରି ଆପଣ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କଲପ୍ରିଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କେସ୍ ଏତେ ଗୁରୁତର, ଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାମ, ଏ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାମ। ସେ କ'ଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ନା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଥିଲେ? ଏତେ ତତ୍ପରତା ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସଭ୍ୟମାନେ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ। କାଲି ସକାଳେ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଜାଗନ୍ତୁ, ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ମିଛିମିଛିକା ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଯିବେ। ବିଚାର କରିବାର ସମୟ, ବିଚାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।